Okay. Pinoy Hello Challenge! Mga buraho! Gago! Tao ba to? Hindi. Bagay? Hindi. Lugar? Pwede. Ay, oo. What? Oo. Pinapawan? Hindi. Philippines? Hindi. Mindanao? Pwede. No! God, please, no! No! Kilala? No! Manila? Kakalita! Sana. Kami. Country? Hindi. Bagay? Hindi. Lugar, country, bagay, tao? Body part? Hindi. Name? Name. Pawpaw? Oo, Hindi. pwede. Ang pwede isagot. Pawpaw? Full name? Full name? Nandito. Wala. Oo, hindi lang. Artista? Last 30. That's 30 seconds. Sa pamilya. Oo. Cardo. Matangya po. Nasa. Oo. Oh, Dami! Dami! Damn! Bagay. Oo. Baso, kutsara. Hindi. Door. Hindi. Sinilas. Hindi. Meron sa classroom. Hindi. Notebook. Hindi. Ballpen. Hindi. Ha? hindi mo yun ba lang? Hindi. Baso? Hindi. Naasa balay. Pwede mag-pass. Bas. Cellphone. Baso. Hindi. Tsara. Hindi. Naasa classroom. Hindi. Balay. Last 2 minutes. Ginagawas. 4 minutes na. Ay, pag... Hindi. Ay. Meron sa gawa. Plato. Sapato. Hindi. Sako. Hindi. Daanan. Hindi. Bangko. Hindi. Nilas. Hindi. Ha? Crocs. Hindi. Radyo. Yay. Baso. Hindi. Kutsara. Hindi. Plato. Hindi. Notebook. Ballpen. Hindi. Pencil. Hindi. Plato. Hindi. Baso. Baso. Kutsara. Hindi. Dito. Nasa balay. Oo. Ano? Higdanan. Yan, natanong Hindi. mo. Door. Hindi. Higdanan. Hindi. Higdanan. Last 2 minutes. Sinelas. Hindi. Sinelas. Hindi. Sinelas. Hindi. Notebook. Patos. Hindi. Jacket. Hindi. Helmet. Hindi. Toy? Hindi. Sabagay. Toy? Hindi. Gamit sa... Toy? Hindi. Last 1 minutes and 30 seconds. Bas! Baso? Hindi. Baso? Hindi. Kutsara? Hindi. Tinidor? Hindi. Notebook? Hindi. Dito sa loob? Toy? Hindi. Nasa, CR? Hindi. Sabi sa CR? Hindi. Daanan, door? Hindi. Fulgit? Hindi. Tablet? Hindi. Cellphone, tablet. Ala! Lisan kayo! Last 40. Sila. Sinilas. Sapato. Sapatos! Tos. Hindi. Baso. Isa na lang para magdawag ng 1 million. Paano masabi? Baso. Hindi. Baso, kutsara ba? Hindi. Baso, kutsara. Dariya sa loob. Oo. Baso, kutsara, toy. Hindi.
Bangko. Hindi. Door. Hindi. Baso, kutsara, tinidor. Tas 10 seconds. Wala. Pila? 10. 10. 4, 3, 2, 1. Time will start.